warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-awwal bila ibtida wal akhir bila intiha, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Qutbi rusul wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsan ittiba. Amma ba'du. Teman-teman muhtaramin, para satib, para tuan guru, khusus pada Abinabila Ustaz Mu'arif, Ustaz Edi Mustajab, Ustaz Jejang, dan para satib, para sesepuh jamaah syarifiyah rahimahullah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas kita, wabibah kita, zikir, rotibah atos, dan juga manabik jawa di rumah ini dengan niatan ilmu takarub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa niatan lain. Semoga amaliyah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat tabur, salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam hari ini dan biasa setiap malam Sabtu derajat pangkatnya kita jadikan wasilah atas hajat kita, atas munajat kita, atas doa kita, atas permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus hajatnya syarifiyah. Ketika tadi disampaikan bahwasanya dalam kajian kitab Muqasyifatul Qulub, tujuan kita itu Allah. Semua amaliyah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan zikir itu sendiri yang mendapatkan jaminan ketenangan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Cuman itu buah, bukan tujuan. Buahnya zikir ketenangan, tapi tujuan zikirnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketenangan itu bukan tujuan. Jadi kalau sampai memang saya gelisah, saya gundah, saya bingung, terus Pak pikir biar tenang, ya nanti jadi tujuan. Itu buah. Tujuan kita hasil, tujuan kita zikir, tujuan kita mengamaliakan sesuatu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajah wajhiyah alladzi fatarus samawati wal ardh, dan seterusnya. Nah, maka ketenangan, kedamaian yang ada, yang kita dapatkan dalam suasana zikir itu buah daripada karena kita niatkan lillahi ta'ala. Sehingga dalam semua thariqat mu'tabarah, hampir setiap zikirnya diawali dengan muqaddimah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Allah tujuan kita dan ridha Allah lah yang kita cari. Termasuk malam hari ini kita ngaji, kita taklim dengan para dewan asatid, dan juga kita zikir. Tentu tujuannya murni takarub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa niatan lain. Adapun buahnya banyak, itu di belakang sudah siap. Ada pisang, ada macam-macam. Nah, itu yang tadi disampaikan Pak Ustaz Mu'arif. Ya, orang boleh akhirat ya dunianya oleh. Ya rasanya, setelah kopi ini dicicipi itu, ya kan? Nanti snacknya. Kalau snacknya duluan kan nanti ngajinya ngantuk. Dikitnya ngantuk. Nah, jadi itu berarti kalau itu insya Allah. Sehingga berlatihlah terus untuk Allah, untuk Allah. Semua kondisi, bukan cuma pikir. Maka sebenarnya amaliyah kita mau makan baca basmalah itu dalam rangka mengingatkan Allah.
kita dapat nikmat, dapat kesenangan, baca alhamdulillah dalam rangka mengembalikan kepada Allah, ingat Allah. Kita dapat musibah, dapat yang kurang baik, innalillah dalam rangka mengingat kepada Allah. Kita melakukan sesuatu yang kira-kira berat dan kita butuh pertolongan, kita mengucapkan dengan la haula wala quwata illa billah, itu dalam rangka Allah. Semuanya sebenarnya rangkaian apapun itu akan mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kepada Allah panjang? Nanti kalau kajian tauhid kita sampaikan, karena yang ada itu hanya Allah, selain Allah itu enggak ada. Jadi yang enggak ada inilah harus selalu kepada yang ada tadilah yang mengadakan segala sesuatu yang ada. Nah, itu Allah. Mari kita luruskan niat kita jadikan hati kita pada kesempatan malam hari ini bahwa amalia kita murni takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa menjadikan wasilah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa menjadikan wasilah kelak kita husnul khotimah. Al-hadaniyah wa la kulli niyatin sholihah lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, khususan Nabi Sayyidina Adam wa min Sayyidatina Hawa wa mata nasalu bainahuma ila yaumiddin, wa khususan ila hadrati Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, wa khususan ila hadrati Abul Abbas wa Ibn Makan Nabi Khadir alaihi salam. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal kerubiyyin wal ruhaniyyin, khususan ila hadrati malaikati Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mukanakir, Kebatir, Malik, Ridwan, wa hammalatal arsy wa hammalatal kursi. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila hadrati Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha wa Fatimah binti Muhammadin Rasul, wa ila hadrati Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, wa ila hadrati khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, wa ala sa'iri sahabati wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, khususan min ahli Badrin wa ahli Uhudin wa amratil ma'la wal baqi wal jambal wa akthar wa musandama lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi
عليه وسلم وإلى حضرة الأربعة الأئمة المسلمين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين والأولياء القوم أجمعين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيدي كامل القدر الجيلاني سيدي محمد توحيد النقشبندي سيدي سيدي حسن الشاذلي سيدي أحمد الرفاعي سيدي أحمد البداوي سيدي إبراهيم الدسوقي سيدي محمد سلمان المدني سيدي عبد القادر جنة البغدادي سيدي محمد حق النازلي سيدي علي الصابوني وإلى حضرة الإمام جعفر الصادق العلوي وإلى حضرة الإمام حديث المحاسب بن عطاء سكندر القضية جلال الدين الرومي وإلى حضرة حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأخي أحمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة المقدم محمد بن بعلي وإلى حضرة قطب الأنفاس الحبيب بن عبد الرحمن العطوس صاحب الرتب وشيخ بن عبد البارس وإلى حضرة قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى حضرة أولياء تسعة الجاوية والصحة وإلى حضرة أولياء هذه الولاية وعلماء هذه الولاية خصوصا إلى حضرة الشيخ رفيع خصوصا إلى حضرة الشيخ محيدين Pamijahan خصوصا إلى حضرة Prabu Siliwangi خصوصا إلى حضرة Subang Larang خصوصا إلى حضرة Kusangkan خصوصا إلى حضرة Nilarang Santang خصوصا إلى حضرة Kian Santang وعنصر المفرهد وإلى حضرة الحبيب Hajlebek وإلى حضرة الحبيب عبد الرحمن Cikini وإلى حضرة الحبيب محمد بن حسن الحدثري وإلى حضرة صاحب الفضيلة صاحب الكرامة الحبيب حسين بن أبي بكر العنجز والفتن وإلى حضرة الحبيب علي الأبشي كويتان وإلى حضرة الحبيب عثمان بن يحيى مفتي بتاوي وإلى حضرة سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن سقاف وإلى حضرة الحبيب علي بن علي الحبيب حبيب كنجر وإلى حضرة الحبيب الحبيب جندت وإلى حضرة Sultan al-Qulub al-Habib Mungkin bin Fuad al-Musawa wa ila hadir Pangeran Jayakarta wa ila hadir Pangeran Sukiro wa ila hadir Sultan Hasanuddin wa ila hadir Raden Santri wa unsurihim wa furihim wa ila hadir Habib Abdullah al-Habib Muslim al-Habib Ali al-Haddad Empang Bogor wa ila hadir Pangeran Sakit Cetir wa ila hadir Raden Ali Raden Kasar Cikundur wa ila hadir Abah Sepuh Abah Noh wa ila hadirati mama kalian mama kita annuh wa ila hadirati Syekh Madan Abdurrahman Abi Zainal Abi Usman wa ila hadirati keji wa ila hadirati Uyur Sena Uyur Kamyan Uyur Kasudin wa ila hadirati keji Anggal keji Mahmuna Wali keji Mila Ali keji Yusuf Afandi keji Zuli keji Yusuf Kamil wa Musulihim wa Filihim wa ila hadirati Haji Timon Haji Sobar Haji Makbul wa ila hadirati Uyur Rasudin Yuslamat wa Musulihim wa Filihim wa ila hadirati Sultan al-Awliya hada zaman wa Ghawsi hada zaman wa Autadi hada zaman wa Akhyari hada zaman wa Abdali hada zaman wa kullu waliyin wa waliyatin fi hada zaman bi'ainan makam lahum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati anil jamil masyayikhina wa masyayikh masyayikhina khususan syayikhina Kiai Asy'ari Musantam Nurang Naklang wa hadrati khususan syayikhina Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Abbas wa ila hadrati syayikhina wa murabbihina wa mursyidina Kiai Asy'ari Kiai Ahmad Asri al-Ishaqi Ketidik wa ila hadrati syayikhina wa murabbihina wa mursyidina Kiai Abdurrahman Wahid wa ila hadrati syayikhina Kiai Hamid wa ila hadrati syayikhina Masukib wa ila hadrati syayikhina Al-Habib Sanadang wa ila hadrati syayikhina Al-Habib Abu Bakar Segaf wa ila Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf wa ila hadrati syayikhina Abu Yabir Sepumbul wa ila hadrati syayikhina Abu Yasir Muhammad Ali wa ila hadrati syayikhina Kiai Haji Hufran Kiai Haji Ibn Ajab Kiai Haji Ibn Ajab Mudakir Kiai Haji Mubaidushin Masjidi Kiai Haji Akram Sofan Kiai Haji Mustafa Bakri Kiai Haji Zakaya Ansari wa unsurihim wa bim wa ila hadrati arwahi wa aswati jami' masyayikhina khususan syayikhina Kiai Haji Hadi Syaibani Al-Habib Muhammad Lutfi Al-Habib Abdullah Bakir Al-Habib Al-Habib
وانصرهم وفرهم إلى حاضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجد حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وخصوصا إلى حضرة بصر بن وجد أكون بن رادية جاري بن حليل هجم نباه بنت كفري وخصوصا إلى حضرة بكي حسن خمسة بن سليم قام وخصوصا إلى حضرة سيد عبد الغفار سيد كفرات البيا وأصولهم وفرهم لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Niyatul qabul wa tamami kulli surah ma'mul wa sulahi sya'ni zahiran wa batinan fid dunya wa dunya wal akhirah bi'afiatan li kulli syai' wa jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li dini masyayikhina fid dini ma'al fi'afiyah wa la niyati anna Allah yunawiru qulubana wa qalibana ma'atuqa wal huda wal afaqa wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihanin bi haqqi sayyidi wa la bi'adnan wa li kulli niyatin sholihah. Susahnya kita semua, hajat kita semua, cita-cita kita semua, dan khusus hajatnya syarifnya. Wa ila hadirati sahibirati kuddin anfa sahabit nabi Abdurrahman atas nasyah Ali bin Abdillah Barus. Wa ila hadirati sahibul ijazah manakib Syekh Johari Umar bin Muhammad bin Umar. Wa ila hadirati Abdul Abbas sebagai makan Nabiullah Khadir alaihi salam ila hadirati Imam Mahdi alaihi salam. Al-Fatihah wa ratib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.